Sa man ni siya? Kaning gitawag og purgatory. Okay? Now, unsa man ni purgatory? Mas mayong ila-ilahon usa natog maayo. Sa di pa nato i-explain kung unsa man ni purgatory, naa ba gid ni sa Biblia? Naa ba gid ni sa Biblia ni purgatory? Naa asa man mabasa sa Biblia nga termino nga purgatory. Kaya nga naman, ato ang mga kaigsuunan, hilig man na sila og litra por litra, kinahanglan gayud nga mabasa sa Biblia. Kay ilahang doktrina, kung dili gani mabasa sa Biblia, dili dapat tuuhan. Now, nasa ikaduhang Korinto, Nehemias 8:8. Unsa may ingon diha? Okay? Ang gisulti ni Nehemias, ningon siya, mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios o gipasabot kini aron ang mga tao makasabot niini. Subot pasabot, gihatagan ta og sentido komon sa Ginoo aron ato ang sabton o kung unsa may ato ang nabasa dili lang litra por litra nakabasi. Kay pananglitan ang Pilipinas wala man sa Biblia, so dili ta dapat motuo nga naay Pilipinas, di ba? So, kinahanglan di ay ato ang sabton kung unsa may atong gibasa. Now, nasa Usias 14:9. So, may gingon diha. Naingon siya nga, ang maalamon angay nga musabot sa naisulat dinhi o masinabtanon angay nga masayod niini. So muna nga kita nagtuon ta sa tudlo sa simbahan Katoliko kay aron aduna tay proper understanding sa ato ang doktrina. Okay? So unsa man din purgatory? Kaning termino nga purgatory gagikan siya sa Latin term. Okay? Verb ni siya, okay? Purgare. So nagagikan siya sa Latin nga term nga purgare, nga buot pasabot to cleanse. Hugas. So kanina yung purgatory, usa di ay ni kalugar nga diin adunay hugasan. Unsa may hugasan di ay? Sala ba? Mahugasan ba ang sala? Now, naa sa libro sa unang Pedro 3:19 hasta sa 20, nag-ingon. Diha sa iyang espirituhanong kahimtang, miadto siya og nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga sinuwi naghimo og arka. Walo lamang katawo ang nasulod sa arka og naluwas pinaagi sa tubig. Usa gingon? Sa iyang espirituhanong kahimtang si Kristo asa man siya nato nagwali siya sa espirituhaan sa bilangguan sa espiritu kay naa sa Hebreo 1. Okay, o sa may nasulat diya sa Hebreo 1? Hebreo 1:3. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayud kaniya ang kinaya sa Dios. Siya mao'y nagkupot sa tibuok universo, pinaagi sa iyang gamhanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala. Milingkod siya sa tuo sa Dios dito sa langit. So kanina yung purgatorio, usa ni siya ka lugar nga diin mao'y final purification. Kaya naman naaman sa gipadayag 21-27, wala may makasulod sa gingharian sa langit nga mahugaw. So naa di ay hugasanan. Usa hugasan ang atuang sala. Now, kani manggong konsepto sa purgatorio, ako lang explain. Kani konsepto sa purgatorio sama lang kani og sistema sa hustisya sa diri sa yuta. Okay. Now, naa diha sa libro ni sa Ebanghelyo ni St. Mateo 5. Mateo 5, versikulo 25-26. Nigingon,
kung may mukiha kanimo og dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa. Og wala pa kamo maabot dito, kay kung maabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, og ang huwes mutugyan kanimo sa pulis og bilangguon kaniya. Og magpabilin ka dito hangtod nga mabayaran nimo ang tanan mong multa. So, kaning konsepto sa purgatorio, pulo parihara ni og konsepto diri sa hustisya diri sa langit. Nga kung pananglitan, adunay makasala nimo. Usa may gingon diri, mas maayo nga makigusay una ta. Kay kung maabot na ganit sa husgado, itugyan na ta sa huwes. Tapos ang huwes na mismo may mohukom. Kung hukman kag usa ka tuig, kinahanglan imuha ginang alagaran didto sa hukmanan. Kay nga naman, ang Ginoo hustisya. Okay, ang Ginoo hustisya man, justice man ang Ginoo. Roma 2:6 hasta sa 8. Okay? Unsa may gingon diri? Kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Okay. Subot pasabot nga kita mga tao hukman ta base sa ato ang binuhatan. Nang karon, kung walay purgatorio, kinsa kaha ang maluwas kanato? Ha? Na ba kay maluwas kanato? Nga naa sa pinadayag 21-27 wala may makasulod sa gingharian sa langit nga mahugaw. So, wala gayoy makasulod ka nato. Kaya nga naman, sa unahuna palang daan, sa ato ang panglantaw palang daan, makasala naman ta. Kaya ang Diyos hustisya, so, hukman gay kita, base sa ato ang binuhatan. Salmo 7:11. Ang Ginoo matarong o matarong nga maghuhukom. Unya na sa Isaias 30:18. Okay. Unsa may gingon diha? Busa maghulat ang Ginoo hangtod nga angay kamo sa iyang mga kaluoy. Og ikalipay niya nga ang pagkaluoy ninyo kay ang Ginoo Dios man sa hustisya. Okay. Nan kung walay purgatorio o kanang gagmay sala og dagkog sala, pariharag padulngan, dili na di ay just God. Dili day makatarunganon nga Ginoo ang Dios. Kaya nga naman, kung maunay ato ang sundan ang argumento sa mga laing tinuhuan, kaya ang ilaha is aduna man lang gyoy duha kuno. Yes, buto man ta nga aduna la may duha ka final destination sa tao. Unsa lang ding duha? Kaning langit ug ang impyerno. Nan karon, unsa may kalainan aning purgatorio ug impyerno di ay? Ha? Pareho ra ba? Ang purgatorio aduna panis nagyapon siya. Naagyapoy unsa na kanang kalayo gihapon siya, ang impyerno kalayo. So pareha sila. Pero ang silot dito sa purgatorio is limited siya. But pasabot adunay temporal punishment. Naa siya entrance og naa pud siya exit. Samtang ang impyerno wala adunay entrance pero walay exit. Pero di gyapon ta di gyapon ta mangandoy aning purgatorio kay naman init gihapon siya kayo. Init gihapon siya kayo. So, nindot kaayo kay karon nga tuig sa buhay pa si Pope Francis, gideklara niya ang plenary indulgence. Ako rin ilakpit o gamay ha. Kay bulahan ato ang makonektar ang plenary indulgence ngadto sa purgatorio. Okay. Gideklara ni Pope Francis ang plenary indulgence. Unsa maning plenary indulgence or unsa maning indulgence? Adunay duha ka klase nga indulhensya. Unsa maning duha ka klase nga indulhensya? Ang duha ka klase nga indulhensya mao kanang partial indulgence. Unsa man kaning partial indulgence? Ang partial indulgence nga tipik or portion sa silot nga sa sala nga nakumpisal na nimo makuhaan siya. Nakuha ninyo? Partial indulgence kay kaning indulhensya wala may kapasayloan sa sala. Asa man day mapasaylo ang sala? Sa sakramento sa kumpisal. Okay, kaning partial indulgence kana pag-ada ninyo simbahan, pag-attend ninyo aning apologetics, aduna moy na naangkon nga partial indulgence. But pasabot nakuhaan ang inyong silot dito sa
purgatorio. Now, kanang gideklara ni Pope Francis nga plenary indulgence, mao kini ang pagpapas sa kinatibuk ang silot sa sala nga naatuan ang nakumpisal dito sa pari. Nakuha ninyo ang kalainan? Ang partial indulgence, portion lamang sa silot sa sala nga atuang nakumpisal dito sa pari. Samtang ang plenary indulgence, kinatibuk ang silot nga atuang nakumpisal dito sa pari, walaon siya. Now, dito sa Roma, aduna sila gitawag gi-designate nga mga holy doors. Diri po sa Diocese of San Carlos, Diocese of Dumaguete, naapod mo yung mga holy doors, siyam. Naamoy siyam ka holy doors nga gi-designate diri sa CBCP. Apil na ana ang katedral. Apil ba ni man huyo padre? Oh. Nga diin mo agi gyud mo sa Himalalod. Kani ay bisag usalang ka holy door ang inyong sudlan, tapos naa nay mga prayers diha nga pagabuhaton. Maka abil na mo anang plenary indulgence. Pero ang usa ka Katoliko maka-avail siya ng plenary indulgence, kinahanglan nagpuyo siya sa grasya sa Ginoo. But pasabot, sige siya simba, sige siya pangumpisal, sige pangalawat. Kay dili ka maka-obtain aning plenary indulgence kung wala ka nagpuyo sa grasya sa Ginoo. But pasabot, nagkinabuhi ka sa kinabuhing makasasala. Now, unsa may gibasihan ini? Aning Jubilee year nga gideklara ni Pope Francis. Nakabase kani sa nasa Levitico 10 gikan sa 10 hasta sa 13. Usa may gingon diha? Kay nga naman kultura man gud sa mga Hebreano sa una nga kaning Jubilee year kinahanglan bayran kat walaon kadtong mga utang. Papason kadtong mga utang, magpasaylo sa mga nakasala. Unya, unsa may gibasihan ang simbahan ni ining pagdeklara aning Jubilee year nga adunay tema nga Pilgrims of Hope. Naa sa Mateo 16:19, Mateo 18:18 ang authority sa simbahan. Mateo 16:19 o Mateo 18:18. Mao ni ang otoridad sa simbahan. Okay. Now, gi-explicar kana ni Pope Francis nga isip ang simbahan maoy tigdala sa paglaom. Nya kitang mga tao, pilgrims man kita aning kalibutana, mulabay ra man kita ani, wala may mulungtad nato diri. So mao na ang simbahan ning pinaagi sa otoridad ning deklarasya aning Pilgrims of Hope nga adunay kaning Jubilee year. Okay? Ni Pope Francis nga kita kung ato aning buhaton maka-avail kita aning plenary indulgence. Ano sa man ni nagsugod ni atong December 2024 o mahuman kini January 6, 2026. Pangutana, ano sa man nato ni buhaton? Depende ninyo kung ano saan ninyo na buhaton. Pangutana ramong padre, unsay mga guidelines ana ug unsay dapat buhaton para religiously matuman ninyo ang mga guidelines o makaangkon mo aning plenary indulgence. Now, kinsa may pwedeng maka-avail niini? O kinsa may pwedeng makabuhat niini? Pwede siya grupo, pwede po siya individual. Ang pangutana kanang mga tigulang na kanang di nakalakat ba, maka-avail ba siya aning plenary indulgence? Pwede siya kaayo. Pwede siya maka-avail. Pero naapod siya yung mga buhaton dito sa ilahang balay. Sa may buhaton niya, kinahanglan ang intensyon niya nga naapod sa mga pag-ampo. Labi na ang pag-ampo sa intensyon sa ato ang Santo Papa. Ang mga kaigsuunan po natong nauna na, katong namatay na, pwede po natong ipahinungod nga ani. Aron sila, dali silang mapahigawas dito sa purgatorio. Kaya dako kayo o ikatabang nila, kining atuang mga pangaliya, labi na ang pamisa. Okay? So ako rang gikonektar ang plenary indulgence sa purgatorio. Kaya nga naman, akong balikon, ang purgatorio, dili po siya basta-basta kainit. Kay si Saint Augustine, nalibot lang ko sa iyang exact words nga gigamit niya, pero niingon siya nga ang kainit sa purgatorio dili ma-describe. So bote pasabot kaning kainit nato kaning alas 12 kung i-rate ninyo
1 is the lowest, 10 is the highest. Pila man kaya high-rate ninyo aning initro na to? Siguro, may rata, mauban na to, maglain-lain mo itong answer. Pwede man tayo yung 6, 7, ang uban mo yung 4, at tunang na-immune sa kainit. Pero St. Augustine, ingon siya nga, dili ma-describe ang kainit sa purgatorio. So, walay adjective anang ma-describe na kainit sa purgatorio. So, dili day basta-basta po ning purgatorio. Ang nakalahi lang kay aduna siya'y katapusan nga pag-antos. Unlike sa impyerno nga hangtod sa hangtod nagyug ka dito mag-antos. Nang karon, bantayan nato ni ato ang mga kaigsuonan nga supak aning doktrina sa purgatorio. Now, pananglitan gamito nila ang unang Korinto 4:6. Kisa na Biblia diha? Sa makaw na, palihog lang doon sa microphone, then palihog og basa. Unang Korinto 4:6. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo. Tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo, pinaagi kang Kristo si Jesus. So, unsa may conclusion dali sa ato ang sa mga kaigsunan dili katoliko mingon din sila. So wala gayoy purgatorio. Langit ug impyerno lang yun. Pero atong timanan, kisa may gipasabot ani, nara to mabasa sa unang Korinto 14, versikulo 37 hasta sa 38. Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako'y gipunyaga. Kaninyo gawas kang Krispo o kang Gayo. Unang Korinto 14. 1 Corinthians 14:37. Kung may naghuna-una nga siya minsahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya nga ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. 38. Apan kung dili siya magtagad niini, ayaw siya tagta. Okay. 1 Corinthians. Now, unsa may gipasabot ani? Kanina sa unang Korinto 4:6 ang gipasabot diha ang kadtong naisulat nga supak sa maayong balita. Mo na gipasabot ni San Pablo. Now, pero ang konsepto sa purgatorio na nato mabasa sa ikaduhang Makabiyo, okay? Sikaan Makabi 12:44 hasta sa 45. Kaya palihog basa. 43 hasta sa 45. 2 Maccabees 12:43 to 45. Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tao o mikabat kinig 2,000 kasalapi nga plata o gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo nining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa-unta ka butang nga binuang o walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Okay. Kinsa man niyo sige pamisa diri? Kinsa sige pamisa niyo doon? Kanang pamisa nato naa na sa Biblia. Dili na imbento sa Katoliko. Okay? So asa man ang pamisa di ay gipahinungod nato na alang sa mga kalag sa nangamatay. Kaya nga naman, unsa may gingon ni Judas Makabiyo? Unsa may kapuslanan kung nagatuo kita nga walay ka pagkabanhaw. So, kani atong pamisa dako kayo kana og ikatabang sa kalag sa nangamatay. Okay, palihog basa aning unang Korinto 3 gikan sa 14 hasta sa 15. Kung makakita na mo, pwede rin doon sa microphone. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan, dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini, mahanaw kinigikan kaniya. Apan maluwas siya sama harangang nakalatas
siya sa kalayo. Okay, nagkaroon. Mo ni maglisod na nga to ang mga kaigsuon ng dili katoliko nga musupak sila sa doktrina sa purgatorio. Now kanina sa unang Korinto 3, gikan sa 14 sa 15. Dili man na sa impierno kay ang impierno wala na may kagawasan didto. Og dili na purgatorio unsalan man na. Dili na sila motubag niana. Kay ang ilahang gituan is duha lamang. Langit og impierno. Pero ato ang hinumduman nga kaning purgatorio sa katapusan sa paghukom kani gitawag og general judgment mahanaw na pud ning purgatorio. Bot pasabot ang mag-exist na lang kanina lang langit o impyerno. Pero mientras wala pa ning general judgment nga diin mamangon katong mga minatay, ang purgatorio naa pa gihapon. So ang pangutana, unsaon man nato paglikay aning purgatorio? Amo na po na pinaka no, murag makaingit nga lisod na kayo pod. Kaya nga naman, pinadayag 21-27 wala gyoy makasulod sa gingharian sa Dios nga mahugaw. Bisan gamay lamang nga dagta sa sala kinahanglan serbisyuhan gyud na nato didto sa purgatorio. Og akong balikon nga kanang sala nga ato ang nakumpisal wala mapapas diha ang silot. Only ang giwala diha ay ang eternal punishment. Nga kung aduna kay sala nga di mortal sin nga dili nimo makumpisal, maunay magdala nato ngadto sa impyerno. Mauna nga importante gayud kaayo nga magsige ta og pangumpisal. Kaya nga naman padulong kita na sa purgatorio. Pero kani bang naa sa purgatorio may chance na ba na silang maluwas? Ha? Napa ba'y ma-impyerno nila ani? Napawa na. Napawa na. Murag kuan man galay-lay mag-answer napa wala na. Napay ma-impyerno? Ang akong patubagon mao ang Catechism of the Catholic Church. Okay. Page 234 paragraph 1000 number 30. Okay? 1030. Unsa may gisulti diri? All who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation. But after death, they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. So, kanaday naa sa purgatorio, kadtong kalag nga naa sa purgatorio, sigurado na gid ito silang maluwas. Wala na impyerno nila dito. Katong nasa impyerno, wala gito sila tsansa, impyerno na gito sila. Pero kaning naa pa sa purgatorio, tanan sila maluwas, pero dili pa man gud sila qualified nga makasulod sa gingharian sa langit. Kaya naman, dili pa man sila perfecto. Kinahanglan mo agi pa sila og stage of purification. Nga mao kana ang purgatorio nga diin walaon dito ang hugasan dito ang ato ang mga kasalanan nga ato ang gikumpisal diha sa pari. So, malimay na gid ta nga kung kita padulong ta sa purgatorio. Kaya nga naman, sigurado na kitang maluwas o makasulod yun ta sa gingharian sa langit. Although dili pa man siya diha dayon, pero sigurado na yun ang kaluwasan. Muna nga, kitang mga Katoliko, magsige kitag ampo. Kaya naa sa unang Juan 5:16 hasta sa 17. Usa may gingon ni San Juan diha, ningon siya nga kung makakita ka sa imong igsuon nga nakasala, nga dili mo sangpot sa kamatayon, iampo siya. Pero adunay sala nga mo sangpot sa kamatayon nga dili na kinahanglang iampo. So mao na nga kaning ato ang pamisa, kaning ato ang pag-ampo alang sa kalag sa purgatorio, dako kaayo og kahimuan sa mga kalag nga naa sa purgatorio. Unya, usa may nakanindot ani itong simbahan. Kay king kita karon nagsigitag ampo sa ato ang mga kaigsuonan nga naguna kanato, kita pod kung mamatay na pud ta, aduna na po'y mag-ampo nato.
Di ba? Ingon ana wala maputol ang ato ang connection. Naman ta gitawag og kaning militant church. Unsa man ning militant church? Kita nga nakigimbasog pa diri. Unya nata gitawag og suffering church. Unsa man ning suffering church? Mao kini ang mga kalag nga anaa sa purgatorio. Og ang katapusan kanang gitawag og triumphant church. Kadto nang mga santos nga nakig-uban na sila sa Ginoo. Okay? So, mo na nga nindot kaayo nga ato aga yung masabtan ang ato ang doktrina. Kay bulahan kung adunay mangutana kanato nga dili Katoliko or bisan gani ang ato ang makaigsunang Katoliko, mangutana ka bahin sa ato ang pagtulunan, makapatin-aw kita og makatabang kita nila nga mapalaluman pud nila ang ato ang pagtuo. Okay? So mana nga nindot og masabtan nato ang doktrina kay ngano man bisag unsa ka lisod sa ato ang schedule mangita gayud kita og panahon. Okay, laing punto nga bantayanan ninyo kaning teksto nga gigamit sa laing tinuohan. Kaning naa sa Santiago 2:10. Okay, paliw ko basa. Santiago 2:10. Mao ni bantayan ninyo kay mao ni komo nilang pangatake nga i-disprove nila ang purgatorio. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Okay? Mo-conclude ayon sila nga kay bisag usa lamang kabalaod ang imong nalapas, nakalapas na gid siya. Subot pasabot ninyo sila nga, di ba? Walay purgatorio diha. Langit ug impierno lang gyud. Pero ang gipasabot diha naara sa mo diretso ta sa Santiago 2:11. Unsa may gisulti diha? Libasa brad. Kay siya ang nag-ingon, ayaw panapaw, nag-ingon usab, ayaw pagpatay. Okay, ang gipasabot ni Santiago diha nga katong grabe nga sala. Grabe nga sala. May gipasabot ni Santiago diha. Okay, Ezekiel 33:13. Palugog basa sa Ezekiel 33:13. Sige, sister. Bisag naging ako nga dili gayud mamatay, ang natarong apan kung magsalig siya sa iyang katarong ug magpakasala, mahimong walay pulos ang matarong niyang binuhatan ug mamatay siya diha sa iyang sala. Okay? Walay pulos ang ato ang pagkamatarong kung nagsalig lamang kita sa ato ang pagkamatarong. So, walay pulos, mamatay tas tuang sala. Kay nasa unang-unang Juan 1:8 nga kung muingon kita nga wala kitay sala, ato ang gipakabakakon ang Ginoo og wala nato ang kamatuoran. Kay sa tudlo sa simbahan nga kitang tanan ning angkon gayud nga makasasala kita. Okay? Lain pag yung teksto nga ilang gamiton nila. Kaning naa sa Ecclesiastes 9. Ecclesiastes 9, versikulo 5 hasta 6. Mao ni mga teksto nga dapat niyo bantayan ha. Ya ato na gitubag. Sige. Sige sister, palihog og basa sister. Ang mga buhi na sayod nga mga matay sila, apan ang mga patay wala na mahibaluan bisan unsa. Wala na sila ay mapaabot nga ganti. Kalimta na sila sa hingpit, natapos uban kanila ang tanan nilang gugma, kasalig o kaibog. Di na sila makaapil sa kalihukan ining kalibutan. Okay, now mao ni common nga gamiton nila pod nga ang mga patay kuno wala nay kalibutan ug wa na sila apil aning kalihukan sa kalibutan. Kinsa man ang gipasabot diha? Ang gipasabot diha mao ang ato ang lawas.
Now, ang tao adunay duha ka komposisyon. Unsa may naa nato? Kaning lawas o kalag. Now, unsa may gingon diha sa gisulti sa Ecclesiastes 12. Okay? Ecclesiastes 12 mo nito ba? 12:7. Unsa may diha gingon? Unya mo pauli sa abog ang atong lawas ug ang atong espiritu mo pauli sa Dios nga maoy naghatag niini. So kani atong lawas asa pauli diay? Maunay gipasabot dire sa Ecclesiastes 9:5 hasta sa 6. Kay madugta ra man gining ato ang lawas, pero ang atong kalag mubalik sa Ginoo man ay hukman. Unya sa ebanghelyo ni San Mateo ningon siya naa sa Mateo 28. Kani iya giklaro. Unsa may gisulti niya diri? Ayaw kamo kahadlok ni adtong mupatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios nga makalaglag sa lawas o sa kalag didto sa impyerno. Kung magpadayon kita sa pagpakasala, ang Dios mao gayon maghukom kanato. Ug asa man ni padulong natong kalag adto sa impyerno. Akong balikon nga kani siya ang gipasabot niini referado kani sa ato ang physical body nga malata lamang siya. Okay? Pero atong hinumduman nga kitang tao aduna tay espirituhanon nga kinaiya or espirituhanon nga aspito nga dili siya mamatay, dili malata. Sa muna gitawag og immaterial sa philosophy, immaterial dili malata. Okay? Now, lain po yun nilang gamiton. Ang pangutana karon kung pagbalik sa Ginoo mao ang kinatibuk ang hukom naa sa buhat 10:42 og Mateo 25 gikan sa 31 hasta 36. Okay. Unsa may gisulti diri sa buhat 10:42 og sa Mateo 25:31 hasta 35. Kaya para ato aning maklaro ni. Sige Brad, basa Brad. Ug gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagpamatuod nga siya mao ang gipili sa Dios nagpaghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Okay, nag-discuss na og paghukom. Palihog ko sa Mateo 25:31-35. 31. Inig-ani sa anak sa tao, ingon nga hari uban sa tanang mga anghel, bulingkod siya sa iyang harianong trono, ug ang tanang tao sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kandim. Ibutang niya ang mga karnero siyang tuo ug ang mga kandim sa iyang wala. Unya ang hari mingon sa tawo siyang tuo. Duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gitigom ako ug inyo akong gipakaon, giwaw ako ug inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kailapan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Okay, now unsa may punto ani? Ang ilahang konklusyon ani kay si Kristo mao man ang mohukom sa buhi ug sa mga patay. Unya diri sa Mateo 25:31-36, ningon sila nga wala pay paghukom. Kaya naman, wala pa man kuno mobalik si Kristo. Subot pa sabot, walay purgatorio. Pero atong hinumduman naa sa ang tubag niya naa sa Hebreo 9:27 mo na tubag. Hebreo 9:27. Palihog basa. Hebreo 9:27.
Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos niana hukman siya sa Dios. Okay? So, ini kamatay dahil nato, dili ta mutuan ng guan, dili ta mutuan ng wingon nga, ini kamatay na pay 40 dias kuno nga magsuroy-suroy ang kalag diri sa kalibutan. Dako ng patuo-tuo. O sa may gingon sa Hebreo, ini kamatay dahil nato, 27 na, 25 naman nun eh. 27. Ini kamatay dahil nato, aduna dahil hukom. Ang hukom ni ana, ang ginuoray nakahibalo. Mao na nga naamay sala nga dili mo sangpot sa kamatayon ug naamay sala nga nagkinahanglan pa og pagampo. So mao na nga kaning Hebreo 9:27 klaro gayud kaayo nga adunay paghukom. So kuhay sa ilahang pagsabot diri sa buhat 2:42 nga mo conclude sila dayon nga walay purgatorio, langit ug impyerno lang jud. Mao nang dili na kinahanglan ang pagampo alang sa mga nangamatay. Kaya naman wala pa man kuno mubalik ang Ginoo. Kay sa katapusan sa paghukom mao nang gitawag og general judgment, lainon niya ang iyang mga karnero, ang karnero niya ari sa tuo og ang iyang mga kanding naa sa wala. O asa man ning wala ron ani. Delikado ni. Okay? So, ay magtuan ang mingon nga wala pa hukom ha. Hebreo 9:27. Unya, motuo ba mo nga nanay mga santo sa langit nana. Pinadayag size gikan sa 9 hasta sa 10. Sige pala basa. Pinadayag 9 versikulo pinadayag 10 size versikulo 9 hasta sa 10. Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo ug nakita ko ilalom sa laran ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila, Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Dugay pa ba nimong hukman ug silutan ang katawan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Okay, by the way, kaning libro sa pinadayag, gisulat ni Saint John, okay? Gisulat ni San Juan, nga diin na priso sila dito sa isla sa Patmos. Nya, pananaw ni niya. So, naana di ay naana sa langit. So, sayo pang ilahang giingon nga, wala pa'y paghukom kuno. Kaya moingon silang walay paghukom, buot pasabot nga, ning supak sila diri sa Hebreo 9:27 o pinadayag, Signs 9 hasta sa 10. Naanay mga santos dito. Nagsigi sila og awit alang sa Ginoo. Okay? So, akong balikon, asa gagikan ang termino nga purgatorio? Gagikan sa Latin nga pinulungan nga purgare. Latin verb na siya. Okay? Nya, naagi na siya sa Latina Vulgata. Akong basahon, naa sa unang Pedro 3:19 hasta sa 20. Apit ng oras, kamay na lang. Oh. Unang Pedro. Unang Pedro 3 gikan sa 19 hasta sa 20. Kani gones La Sagrada de la Vulgata Latina. A los tales predico mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, especialmente durante el sentivo 20 años, que duró la fabricación del arca. El Padre entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Okay? Naagid siya mabasa sa Biblia nga Vulgata Latina. Kung mangita sila og litra por litra nga purgatorio diha sa ato ang mga version nga Bisaya, ay dili kita kakita ana. Atong hinumduman nga ang Biblia wala na maisulat sa ato ang pinulungan. Ang Biblia gikan tawo na sa Hebrew o Greek. Unya gitranslate kana ni Saint Jerome. Latin hantod Spanish Bible. So man nga ug gusto gid silang mabasa litra por litra nga purgatorio adto sila sa Latina Vulgata or Spanish Bible nga Biblia nga aron ila yung ma-prove nga naa gid ay ang termino nga purgatorio. Okay? So dili lang ako pass on ang ako ang
ang ako ang paambit kay time naman usa raman ka oras og aduna mo yung mga pangutana i-reserve lang na unya sa hapon kay naa man tay open forum. Okay? Daghan kayong salamat og maayong buntag kanaton. Pag-usap.